To avoid all that would hurt or wound others. से समस्त कथा जहाँ अन्य मान को आघात दिए अथवा क्षत विक्षत करी पकाए सही परी कथा कहवा अभ्यास परिहार कर। प्रभु श्री अरविंद होची वाणी। Nothing is difficult for those who call sincerely the divine. सेई मान किसी भी कष्टकर नुहे जो माने आंतरिकतार सह भगवान को प्रार्थना करती। परमा भागवत जननी श्रीमां होची वाणी। परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठ चक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठ चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपमान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलता आम किछि क्षण नीरव ध्यान हवा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 407। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलता आम पारलाखंडी गजपति आमर अति प्रिय लक्ष्मी भाई को अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करू। समस्ते साइलेंस हवा। मां मंत्रमयी सावित्री बुक 5 द बुक ऑफ लव कैंटो 3 सत्यवान एंड सावित्री पेज 407। मां टू थिंक एंड एक्ट was all to enjoy and dream. This was the width and height of mortal hope. Yet there came glimpses of a deeper self that leaves behind life and makes a exit scene. A truth was felt that screened its sea from mind, a greatness working towards a hidden end, and vaguely through the form of earth there looked something that life is not and it must be. I groped for the mystery with the lantern, thought its glimmering lighted with the abstract word, a half-visible ground, and travelling yard by yard. It made a system of the self and God. I could not believe the truth it spoke and thought. I turned to see its form in visible things, hoping to fix its rule by mortal mind, imposed a narrow structure of world law upon the freedom of infinite, a hard firm skeleton of outward truth, a mental scheme of a mechanic power. This light showed more the darknesses unsearched. It made the original secrecy more occult. It could not analyze its cosmic veil or glimpse the wonder worker's hidden hand and trace the pattern of his magic plans. I plunged into an inner seeing mind and knew that make a matter's mind's bewildered slave. This mystery was not swallowed but deepened more. I strove to find its hints through beauty and art, but form cannot unveil the unveiling power. Only it throws its symbols at our hearts. It evoked a mood of self, invoked a sign of all the brooding glory hidden in sense. I lived in the ray, but faced not to the sun. धन्यवाद भाई। आम एत जाए नीरव ध्यान स्थित मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित समय हो कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे भक्ति नैवेद्यटी अर्पण करने चलता आम ढेंकानाल आमर ममता आपा को अनुरोध करवा। ममता आपा आपन गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण अरविंद अर्पण करंतु। आपा माँ बोलिता को डाकी देले थारे
ভুলাই দিয়েছে ସବୁ দুঃখ জীবନରେ মা বলি তাକୁ ডাকি দেলে থরে ভুলাই দিয়েছে ସବୁ দুঃখ জীবନରେ আদরি নিয়েছে অতি আপনারে আদরি নিয়েছে অতি আপনারে কিয়ে তাକୁ বুঝিব সমাহিত মনরে কিয়ে তাକୁ বুঝিব সমাহিত মনরে মা বলি তাକୁ ডাকি দেলে থরে ভুলাই দিয়েছে ସବୁ দুঃখ জীবନରେ ভুলাই দিয়েছে ସବୁ দুঃখ জীবନରେ স্মিত হাস্য তার দেখি দেলে থরে স্মিত হাস্য তার দেখি দেলে থরে চেতনার দ্বার খোলি যায় সতরে চেতনার দ্বার খোলি যায় সতরে তোড়ি নিয়ে আমাকু সে অতি যতনরে তোড়ি নিয়ে আমাকু সে অতি যতনরে কিয়ে তাକୁ বুঝিব হৃদয়র গভীরে কিয়ে তাକୁ বুঝিব হৃদয়র গভীরে মা বলি তাକୁ ডাকি দেলে থরে ভুলাই দিয়েছে ସବୁ দুঃখ জীবନରେ ভুলাই দিয়েছে ସବୁ দুঃখ জীবନରେ চক্ষু যুগଳକୁ ତାର দেখি দেলে থরে চক্ষু যুগଳକୁ তার দেখি দেলে থরে ধরাটি সমর্পিত তা বাহু যুগଳରେ ধরাটি সমর্পিত তা বাহু যুগଳରେ গঢ়ি দিয়ে আমাকু সে অতি পূর্ণতারে গঢ়ি দিয়ে আমাকু সে অতি পূর্ণতারে কিয়ে তাକୁ বুঝিব প্রতিস্পন্দନରେ কিয়ে তাକୁ বুঝিব প্রতিস্পন্দନରେ মা বলি তাକୁ ডাকি দেলে থরে ভুলাই দিয়েছে ସବୁ
दुख जीवन रे भुलाई दिए से सब दुख जीवन रे। वंदे मातरम। धन्यवाद अपा, बहुत सुंदर प्रार्थना। मां को चरण कमल रे आपन निवेदन कि सुंदर थिला। सतरे हृदय रे ध्यान चेतना को एकाग्र कले अभिप्सा और समर्पण साहाय्य अंतरात्मा जागृत हुए। अंतरात्मा जागृत हेले से यथार्थ रे अभिप्सा यथार्थ समर्पण करे एवं मां को ऊपर छोट शिशु सदृश पूर्ण निर्भरता और तांको ऊपर विश्वास रखिबा उचित। मां को ऊपर पूर्ण विश्वास रखिले आमे मां को आमे श्रीमा श्रीनंकर जो योग साधना रही से मार्ग रे आमे अग्रसर होई परिबा। धन्यवाद बाबा, सुंदर प्रार्थना। तेरे वर्तमान समय होईछि कार्यक्रम को आमे आगे नेबा। आम गहन रे उपस्थित अछंती केन्द्रापड़ारू उर्मिला अपा जी माँ बही पुस्तकर 6ठ अध्याय जो अच्छी दिव्य जननी स्वरूप और शक्ति से विषय रे आलोचना करिवे। अपा आपन को मैं अनुरोध करुछि आपण कार्यक्रम को आगे नियंतु। अपा करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे अशेष प्रणाम। आज शुभ बेला दिव्य जननी पाठशाला ऑनलाइन माध्यम रे जोग देथिबा मोर समस्त स्वाध्यायी भाई भूणी मानकु श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुछि। आमे मातृ संहिता श्री अरविंद रचित महापुस्तकर 6ठ अध्याय किसी इंट्रोडक्शन वा उपक्रम करिचे। मुख्यशाला मध्य को प्रवेश कर सारिचे। बर्तन सेठू आगु को जीवा। आमे पूर्व थर आलोचना करथिले जो हायर हेमिस्फीयर जो 3टी लोक रही स्तर सत चित आनंद एवं तापर अच्छी अतिमानस निम्नस्थ अपरार्थ रे लोअर हेमिस्फीयर रे सेगुड़ी सब विपरीत धर्मी हो जाए जहा आम मानव जीवन को जंत्रणा दग्ध कर विश्वर ए वैचित्र्य मनरे गभीर रेखापात करे। एक अमर अविनश्वर तत्व गठित आम शरीर एठी मरणशील हेले अमरत्वर प्रतिश्रुति दाता श्री अरविंद कहती आउट ऑफ द इमोर्टल सब्सटेंस यू आर मेड योर एक्शंस कैन बी स्वीट रिवीलिंग स्टेप्स योर लाइफ is a changeful mold for growing gods. A sheer strong creator is within. गढ़ा तुम्हें अमृतर दिव्य उपादाने तुम कार्य होई पारे द्रुत प्रकाशर पदक्षेप तुम जीवन होई पारे अच्छी जने शक्तिशाली स्रष्टा तुम अंतर सतार गढ़ा तुम्हें अमृतर दिव्य उपादाने तुम कार्य होई पारे द्रुत प्रकाशर पदक्षेप तुम जीवन होई पारे वर्तमान देवतार विकच आधार अच्छी जने शक्तिशाली स्रष्टा तुम अंतर सतार। The seed of Godhead sleeps in mortal hearts. The flower of Godhead grows on the wild tree. All shall discover God in self and things. मत्य जीव हृदय कंदरे भागवत सता निद्रामग्न फुटी उठे विश्व तरु परे भागवत सतार सुमन निज मध्य सर्ववस्तु मध्य आविष्कृत हेबे भगवान। एभली एक निश्चयता प्रभु आमको प्रदान करछन्ती। आमे
ମରଣଶୀଳ ଏଇ ଜଗତର ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। এই ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ତରୁ ରୂପରେ ଆମମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମରି ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ସୁମଙ୍ଗଳ ପୁଷ୍ପରାଜି ମୁକୁଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ସର୍ବବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଏଭଳି ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ହେବାର କାରଣ ଏଗୁଡିକ ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ମନ ରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନର ଏଇ ତ୍ରିଧା ଜଗତରେ ମା ହିଁ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଧିମାନସ ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଅଧିମାନସ ଜଗତଟି ଅପରା ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିମାନସ ଜଗତ। ଅତିମାନସ ଜଗତ ତଳକୁ ଥିବା এই ଅଧିମାନସ ଜଗତଟି ହିଁ ଅତିମାନସ ଜଗତ ସହିତ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ମନ ଜଗତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମା ହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେଇ ସଂଯୋଗ କାମଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅତିମାନସ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ଏଇ ଜଗତ ମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ମନର ଜଗତ ମାନଙ୍କୁ ମା ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସି ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଫାୟାର ହିରଣ୍ମୟ ସେତୁ ସେ ଯେ ବହ୍ନି ଅନୁପମ। ଅଧିମାନସର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତ୍ରିବିଧ, ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଅଧିମାନସ ଜଗତରେ ମା ଥାଇକିରି। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାଳଚକ୍ର ଘୁରେ, ଯୁଗଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା ପର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। At the head stands of birth and toil and fate, in their flow round the cycles turn to her call. ଜନ୍ମ ଶ୍ରମ ନିୟତିର ପୂର୍ବଭାଗେ ଉଭା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ଆବାହନେ ଯୁଗଚକ୍ର ଭଳି ଘୁରେ ଧୀର ଆବର୍ତ୍ତନ। ମାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହିଁ ଯୁଗଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, କାଳଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଅଧିମାନସ ଜଗତଟି ହେଉଛି ଦେବଲୋକ, ସର୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଦେବଦେବୀ ମାନେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଲୀଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଜାତ ଏହି ଦେବଦେବୀ ଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଳରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ଅବତାରରୁ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରରୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତୃଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଚଣ୍ଡୀ, କାଳୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ରୂପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ଭୂତି ମାନେ ଇହ ଜଗତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସମ୍ଭୂତି। ସମ୍ଭୂତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ଭୂତ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ମାଙ୍କର ଏକ ଏକ କିରଣ ଛଟା, ଏକ ଏକ ସ୍ୱଲିଙ୍ଗ, ମାତ୍ର ମୂଳ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି ମାନେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅତୀତରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁ, ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରୁ, ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅବତାର ଗ୍ରହଣର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ,
जो सत्यटी से प्रतिष्ठा करता विस्मरण हो जाओ, ताको भूली जाओ। माँ को विभूति अर्थात अवतार माने होउचंती इनकार्नेशन, गोटे गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति रूप। मात्र संभूति माने होउचंती माँ को किरण राजी, गोटे गोटे रश्मिर प्रतिफलन अर्थात समान होउचंती इमानेशन। एमानकु माँ निज मध्य को फेरे नहीं पारंती, इमानेशन मानकु बा रश्मि मानकु माँ निज मध्य को फेरे नहीं पारंती किंबा स्थायी भाव में कार्य करने को छाड़ी दे पारंती। माँ को निष्पत्ति उपर निर्भर करे फेरे नेबे ना स्थायी भाव में विश्व जगत में क्रियाशील होगापी छाड़देवे। माँ को उक्ति अनुसार गोटे भावना मध्य गोटे इमानेशन बा प्रतिफलित रश्मि हो पारे। माँ कहते जदि मु भावनाटीए प्रेरण करे एवं सेथिरे किसी चेतना भरी दिए ताहा तुम मध्यरे बंची रहे, मिले जाए नहीं। माँ जतबेले कौन सी व्यक्ति को भेटती चाहिए ता मध्य को गोटे संभूति प्रेरण करि पारंती। संभूति मान को फेरई नबा बा स्थायी भाव में कार्य करने को छाड़देवा माँ को निष्पत्ति उपर निर्भर करे। मात्र जो विभूति मान को से स्वतंत्र भाव निर्दिष्ट कार्य दे प्रेरण करिथांती, केवल आध्यात्मिक कार्य नुहे, अनेक दिव्य विभाव और विभव तथा कला साहित्य संगीत विज्ञान आदि भौतिक वस्तु और विषय गुड़िकर उत्कर्ष साधन पाई मध्य ए विभूति मानकर आगमन होता है। जने वैज्ञानिक, जने कलाकार, जने श्रेष्ठ स्थपति बा जने वीर योद्धा मध्य गोटे गोटे विभूतिर उदाहरण हो पारंती। कार्य शेष हेले सेमानक ठारू विभूतिर से सामर्थ्य बा ऐश्वर्य माँ प्रत्याहार करनियंती। जेपरी महाभारत युद्ध शेष अर्जुन ठारू से कला हरण करा जायतिला। फ्रांसर कृषक कन्या जोआन ऑफ आर्क इंग्लैंड सहित युद्ध रे विजय हासिल करी फ्रांस को रक्षा करिबा परे तांको ठारू मध्य से सामर्थ्य काढ़ी निया जायतिला। माँ कर संभूति सबू 10 महाविद्या रूप भारतीय तंत्र शास्त्र स्थान पाई। जो रश्मि गुड़िक आसी एमाने 10 महाविद्या रूप भारतीय तंत्र शास्त्र आराधना करा माँ तांकर विश्वातीता विश्वगता सामर्थ्य सहित व्यष्टि स्वरूपा हुई धरावतरण करती। सत चित आनंद भूमि उतरी आसंती अज्ञानर त्रिविध जगत मध्य को परम संकल्प को कार्यकारी करने पाई यह तांकर आत्मबली निजर दिव्य स्वरूप और दिव्य धाम को परित्याग करी विश्व विधान को क्रियाशील करिबा, तांको संतान मानकु दुख दुर्दशारु उद्धार करिबा पाई प्राणकर्त्री भावरे से उभा हुअन्ति आसी। अधिमानस जगतर दुई दिगरे प्रसारित दुईटी सोपान श्रेणी रही। अधिमानस जगतरू ए दुईटी सोपान श्रेणी गोटे ऊर्ध्व दिगरे गोटे निम्न दिगरे आसी। गोटे सोपान श्रेणी ऊर्ध्व दिगरे प्रसारित, अन्यटी लंबी आसी निम्न भूमि को निश्चेतनार जगत आड़। विवर्तन पाहाच देई ऊर्ध्व सोपान सीढ़ी आरोहण करने को हुए। यही विश्व नियम को कार्यकारी करने पाई माँ ओह्लई आसंती भौतिक जगत को। अगणित रूप धारण करती, अज्ञानतार तत्व को वर्ण करती, मलिनतार वस्त्र परिधान करती, अपरा जगतर समस्त व्यथा वेदना जंत्रणा और अपूर्णता को निजे ग्रहण करती। आम प्रति करुणावश हुई एक व्यक्ति रूप धारण करी से ओह्लई आसंती आम सम्मुखें उभा हुअन्ति। जन्म मृत्युर तोरण मध्य को अवतरी आसंती। अज्ञान को ज्योति आड़कू, मिथ्या प्रमाद को सत्य आड़कू एवं मृत्यु को अमरत्व दिगरे उत्तोलित करी दिव्य जीवन प्रदान करिबा तांकर धरावतरणर उद्देश्य। तांकर एही उद्देश्यर सत्यता प्रतिपादन करे आर्य ऋषि कंठ निःसृत मंत्र असतमा सद्गमयो
तमोसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। दिव्य जननी आमको असतरु सत आड़कू, अज्ञान रु ज्योति बा ज्ञान आड़कू एवं मृत्यु अमरत्व आड़कू घेनी जाती। वैदिक संस्कृतिर उदार ऋषिवृंद समग्र विश्व मानवता यही प्रार्थनाटी उपस्थापन करती। परम प्रेममय जोगीराज श्री अरविंद तपस्यार फलश्रुति, श्री अरविंदर तपस्यार फलश्रुति स्वरूप दिव्य जननींकर धरावतरण संभव होइछि। व्यक्तिगत सत्तारे माँ आसिछन्ति, जहाकु श्री अरविंद आमर माँ भावरे चिन्हाई दैछन्ति। तांको धरावतरण संपर्क रे प्रभु कहउछन्ति, हर एम्बॉडीमेंट इज ए चांस फॉर द अर्थ कॉन्शियसनेस टू रिसीव द सुप्रामेंटल इनटू इट and to undergo fast the transformation necessary for that to be। अति मनसा को ग्रहण करी प्रथमे रूपांतर हब पृथ्वी। यही कार्य करिया पई मां ही शरीर ग्रहण करिकी एई सुजोगटी पृथ्वी को देइचंती, जहा हेबा को अछि रूपांतर घटिबा को अछि पृथ्वीर। एई सुजोग दबा पई मां शरीर धारण करछन। मांकर शरीर धारण समग्र भौतिक जगतर परिवर्तन रूपांतर पार्थिव चेतना को सुजोग देइछि। तांको संबंध रे श्री अरविंद उल्लेख करिसंती, से होचंती विश्व विधातांकर अंतरस्थ नैशब्दर शक्ति, अनाहत महाकाव्य, असुमारी सूर्य को आलोक दीप्त करुथिबा आदि सूर्य, अनंतंकर असीम ज्योतिपुंज, विश्व शक्ति समूहर समस्त ऐश्वर्य, तांकर दिव्य तनु, विश्व देवकुलर रम्य निवास, दर्पे दृप्ते हर्ष भरे जीवन तरंग, बही चले स्वर्ग ज्ञाने निर्छरणी सम, महान देवतागण कले बास रम्य से सदने, तथापि भी प्रकृति परिधि तांक थिला पूर्ण अंगे, बहुसुरे समंजस संगीत चकरी। तांकर से दिव्य शरीर देवता मानकर आवास होइतिला। अनुपम सौंदर्य विभाव विकास करी सोल्लक और भूलोक मध्य स्वर्ण सेतु रूपे समस्त स्वर्गीय विभव सह अनन्या से बन्ही कन्या अवतीर्ण होइछन्। मर्त्यरे अमर्त्य लावण्यर धारा आसी अवतरी, गगने पवने बने उपवने नीरवे जाउछि चरी। वेदनादग्ध विश्वर आकुल आह्वान तांको कला मत्त माटी मूर्तिमंत हेबा पई। The world's desire compelled her mortal birth। तांकर आगमन संपर्क रे मां निजे कहउचंती, my physical presence helps the humanity in progress, that is why I am here। मानव जातिर प्रगति रे मोर पार्थिव उपस्थिति साहाय्य करिवो बोली मु एठारे उपस्थित अछि। मां पुनश्च कहउचंती, since the beginning of the earth, whenever and wherever there is a possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there। सृष्टिर प्राक कालरू जेतबेले जेउठी चेतनार एक रश्मि प्रकाशित हेबार संभावना देखा देइछि, सेइथारे मु ही विद्यमान रहिछि, विद्यमान ही आसीछि। सेई एक ही दिव्य शक्ति व्यक्ति और विश्व रे तथा विश्वातीत स्थिति रे राज्य करुछन्ति। क्रियमाणा दिव्य शक्ति देहधारी जननींकर एहा हेला स्वरूप। मात्र सामग्रिक चेतना रे से भगवान समस्त विभव सहित एकक और अभिन्न। भगवान जो ऐश्वर्य अच्छी भगवता अच्छी ता सहित से होचंती एकक एवं अभिन्न। कारण से ही भगवान चेतन शक्ति, क्रियात्मिक शक्ति, the creative force and consciousness of the supreme। मां केवल गोटे मात्र रूप नहीं, भिन्न भिन्न समयर आवश्यकता अनुसार से विविध रूप धारण करि पारंती। मां स्थूल शरीर पश्चात बहुशक्ति, बहुरूप और बहुविध व्यक्तित्व रही। जो मुख्य विभाव विश्व स्तर रे क्रियाशील से हेले महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तंत्र वर्णित 10 महाविद्या मध्य
ଏଇ ଚାରି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଉପକ୍ରମଣିକା ଓ ମୁଖଶାଳା ପ୍ରବେଶ ପରେ ଆମେ ମା ପୁସ୍ତକର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ମହାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅଂଶ ଓ ବିଗ୍ରହ। ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭୁବନ ଭୁବନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଭୁବନ ଭୁବନରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଯଥାଯଥ କର୍ମଧାରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ମା ହେଲେ ଏକ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାନା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁ ଶକ୍ତି ଓ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାଶ ଓ ବିଭୂତି, ଏହି ସକଳ ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାଙ୍କର 4ଟି ମହାଶକ୍ତି ବା ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ଅଂଶ ବା ବିଗ୍ରହ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସକଳ ରହିଛି ବା ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଧାନ କରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସକଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ଭୂତି, ମାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି, ସମ୍ଭୂତି ଓ ବିଭୂତି ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କରୁ, ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭାଗବତୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ସେ ଏକ, ଅଥଚ ଏପରି ବହୁରୂପୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଗତି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ମନ ବା ସର୍ବୋତ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ଚରମ ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷେ ବି ଅସମ୍ଭବ। ପରାତ୍ପରା ଜନନୀ ହେଲେ ଆଦ୍ୟା ଅଦ୍ୱିତୀୟା, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ପାଳନକର୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାଦାତ୍ରୀ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ଯାହାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ମଗ୍ନ ହେଲେ। ପରମ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭିତରକୁ, ଦେଇଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି, ଭାଗବତୀ ଜନନୀ। ସେ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁରୂପୀ। ସେଇ ରୂପମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବାର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ମନ ପକ୍ଷରେ ବି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନକୁ ନେଇ ବହୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁ, କାହିଁକିନା ମନକୁ ନେଇ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛୁ। ମନଟା ଆମର ପ୍ରଧାନ, ତାର ଗତିର ବେଗ ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ। ମାତ୍ର ସେହି ମନକୁ ଚମତ୍କୃତ କରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଗତିଶୀଳତା ଓ କ୍ଷିପ୍ରତା। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର ଏ ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ଆମର ଗୌରବ ବୋଲି ଭାବୁ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଯାବତ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛି। ମାତ୍ର ସେହି ମାନବୀୟ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଗତିବୃତ୍ତି ଓ କର୍ମଧାରାକୁ ଧରିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା, ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତି। ନିଜର ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ମା ପରମଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ନିଜେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ବିଗ୍ରହ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନାନା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ସୁଷ୍ଠ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ
କୃପା କରି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସକଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆମେମାନେ କିଛି କିଛି ଦେଖିପାରୁ ଓ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏସବୁର ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ଅଧିକତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଏହି ଅକଳ୍ପନୀୟ ମାତୃଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶୈଶବରୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, ସହର ପ୍ରାନ୍ତରେ ନାନା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବନଦେବୀ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ନେବାର 6 ଦିନ ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ରୂପେ କରୁ। ତାକୁ ନବଜାତକଟି ଯେଭଳି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହବ, ନବଜାତକର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କିଛି କାମନା ବାସନା ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ। ବର୍ଷକର 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କୌଣସି ମାସ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମାସରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାମରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିନାହୁଁ। ସେଇ ସବୁ ମାତୃଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ବାଟମଙ୍ଗଳା, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ହରଚଣ୍ଡୀ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ, ଗୌରୀ, ପାର୍ବତୀ, ଶିବାନୀ, ଭବାନୀ, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ନାରାୟଣୀ, ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଆଦି ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ। ନାନା ରୂପରେ, ନାନା ନାମରେ ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ। ଶକ୍ତି ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ଏବଂ ଆମ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ବନ, ଉପବନ, ଗ୍ରାମ, ନଗର ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମାତୃକ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାଳରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆରାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ମାତୃପୀଠ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ପୀଠ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଶକ୍ତି ସାଧନାର ଦେଶ ହଉଛି ଭାରତ। କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଦଇତାପତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଳେବର ପାଇଁ ଦାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଶାରଳା, ବିମଳାଇ, ସମଲାଇ, ଆଉ ବୀରଜାଇ, ତାରା, ତାରିଣୀ, ନାରାୟଣୀ ଆଦି, ଭଗବତୀ ଆଦି ବିବିଧ ନାମ ରୂପରେ କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ଏହି ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା କାଳରୁ, ଆମ ଶୈଶବରୁ ଆମେ ଏଇ ମାତୃଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ। ଏମାନେ ସତ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମାଙ୍କର ଆମକୁ ସହଜ, ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଗୁଡିକ, ବହୁ ରୂପ ଗୁଡିକ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାବ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସହଜ ବୋଧ୍ୟ ଓ ସହଜ ଲଭ୍ୟ ଜଣା ପଡନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଲାଗେ, ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଭଳି ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଆମ ପରିଚିତ ସୀମା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଭଳି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ନାନା ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ତାଳ, ମେଳା, ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଏକତ୍ୱ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସହଯୋଗିତା, ସହଭାଗିତା ବଢେ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବେ ମୂଳ ସତ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଇ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ସାମାଜିକ ସହଯୋଗିତା, ସହଭାଗିତା ବଦଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିର ଏସବୁ ମୂଳ କାରଣ ହେଇ ଉଠିଲେଣି। ଭାଇଚାରା ବଦଳରେ ଭିନ୍ନଚାରା, ଅଭିନ୍ନତା ବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦେଲାଣି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଚାଲିଲାଣି। ଏ ସାଇ ଦୁର୍ଗା ଭଲ ନା ସେ ସାଇ ଦୁର୍ଗା ଭଲ, କିଏ ଭଲ ପ୍ରଶାସନ କରିକି ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନେଉଛି। ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ଏକ ପ୍ରହସନ। ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କଟେଇଲୁ, ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦର ବିଷନ୍ନତା ନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରି
हसी मजाक करी आमे मां को विसर्जन करिया नौछु। तेणु एगुड़िक गोटे गोटे प्रहसन परिणत हो सारी कंपिटिशन बेसिस रे पूजा करा जाउची। कोठी केते जोर रे माइक बाजिबो आउ बाजे गीत सब बोला ही परियो। संतानर मातृशक्ति प्रति जुगाबधि जो आकर्षण रही ताहा अछेद्य अकाट्य। गाँ मुंडरे रास्ता कड़े पत्थर खंडिया सिंदूर बोली दे आमे माँ बोली परम विश्वास रे मुंडिया मारू अभिष्ट पूरण करू। आम आखि सही पारला भली आम मन ग्रहण करि पारुथिबा भली रूप गुड़िक माध्यम दुर्बोध्य जननी सुबोध्य होई उठंती। सुदूरर न होई अदूरवर्ती हुअंती। निकट को चली आसंती निजको आम निकट रे प्रकट करंती बोली आमको प्रत्यमान हुए। एभली गोटे मातृ आराधनार परंपरा आम जीवन सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित होइकी रही शैशवरु शेष पर्यंत। कहवा बाहुल्य एई मातृशक्ति मानकर कृपा करुणारू जन्म पर जन्म अतिक्रम करी चेतनार चाबी खोली खोली जीवनर अंका बंका पथरे केते बाट चाली चाली परिशेष आमे स्वयं आदिमाता दिव्य जननी द्वार निकट में पहुंची जाइछु। एठारे मध्यवर्ती कालीन सत्ता भाव ऊर्ध्वर आह्वान एवं निम्नर जो आकर्षण मझिरे अटकी जाइछि। ऊर्ध्वर मांकर आह्वान आसुची निम्न रे आम प्रवृत्ति प्रकृति निम्न जगत को टाणी धरुची। एई मध्यवर्ती अवस्था रे आमे छटपट होउछे। ए क्षेत्र रे सामान्य सचेतन मानसिक प्रयासर आवश्यकता अछि। एते धारे झरी आसुथिबा सेई मातृशक्तिर रूप गुड़ी को बुझिबारे तांकर अधिकरू अधिक निकटतर हेबा प्रचेष्टा रे लागि रहिले मांकर जने संतान हेबार सुजोग हुए तो लाभ करि पारिबा। सेई महाचेतना को से प्रस्थरु ए प्रस्थ को अवतरण कराई आनिबारे आम निज सहित ए जगतटी को प्रस्तुत करि पारुथिबा से प्रस्थरे जे अछंती तांको ए प्रस्थ को आमे अवतरण करे आनिबा पई निजको प्रस्तुत करिया संगे संगे एका प्रस्तुत हेले चलिबो नाही। ए सारा जगत को आम संगे जो माने अछंती जो मान को बछा जाइछि निर्वाचित करा जाइछि जो मान भीतर आम अतिमान सिद्धि चाहिबा से मान को मध्य संगरे धरिकी आमे मां को से प्रस्थरु ए प्रस्थ को आनिबा पई प्रयास करिबा। देवी मूर्ति रूप से दिव्य जननीकर यही संभूति शक्ति सबू सृष्टिर मंगल पाई आदिष्ट होई कार्य करि थांती। आम जिते प्रकार देवी मूर्ति देखिचु दिव्य जननी द्वारा से आदिष्ट होई यही जगत को आसिछंती सृष्टिर मंगल साधन करिया पई। एमानकर शक्ति सीमित एवं क्रियावली मध्य निर्दिष्ट तांको अधिक शक्ति दिया जायनी। सीमित शक्ति से पाइछंती एवं तांको जो कार्य दिया से निर्दिष्ट ताठू अधिक से किसी करें। सृष्टि एमानक आवश्यकता थिबा पर्यंत माँ एमानकु निज मध्य को प्रत्याहृत करती नहीं। परवर्ती अनुच्छेद प्रभु कहते माँ को सत्तार तीनोटी धारा विश्वातीत विश्वगत और व्यक्तिगत आम मानक और ब्रह्मांड को जो चिन्मय शक्ति धारण करी रही तांको सहित तुम्हें जितेबले एकात्मता स्पर्श लाभ करिवो सेतेबेले तुम्हें ज्ञान प्राप्त हेबो। मांकर ई त्रिधारा संपर्क रे किछि ज्ञान प्राप्त करियको हेले आमको प्रथमे आम मानक सहित समग्र ब्रह्मांड को जो चिन्मय शक्ति धारण करी रहिछंती तांको संपर्क रे सज्ञान होई उठिबाको पड़िबो। अर्थात विश्वगत मां को बुझियाको पड़िबो एवं से विश्वगत मां कर शक्ति गुड़िक विभिन्न देवी रूप से चतुर्दिगरे आमको घेरी रही बुझी पारिले आमे से जो चिन्मय शक्ति समग्र विश्व को घेरी रही आमे तांको विषय किसी सज्ञान हो पारिबा एवं तांको सहित एकात्मता लाभ करिबा। एहा कहिबा आ सुनिबा जति सहज कार्य परिणत करिबा ततोधिक कष्टकर किंतु आमे सही भरोसाटी को हरई पारिबा नहीं। कारण आजन्म आमे मातृचेतना सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित से
ଆମେ ଏଇ ମାତୃମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଆବାଲ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଉତ୍ସବ ମନାଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛୁ। ସେଇ ଅନୁଭବ ଓ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିବ। এই ଜଡ଼ ଜଗତର ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଛିଡା ହୋଇ ଆମେ ଭୂମାବତ ବିଶ୍ୱାତୀତା ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଜନନୀକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀକୁ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ଆମ ପାଇଁ, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସାଧକ ମୁନି ଋଷି ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରେ ଉପନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚକିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାତୀତା ସ୍ଥିତିରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏହି ସର୍ବତ୍ୟାଗୀ ମହାଯୋଗୀ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ବି ଚାହିଁନଥିଲେ। ଆପଣା ଆତ୍ମମୁକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଦେହାନ୍ତର ସ୍ଥିତିକୁ ସେ କରିଥିଲେ ନମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଚାହିଁନଥିଲେ ନିଜର ମୁକ୍ତି, ତାକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମାଙ୍କୁ ଅବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ତା ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। Heavy and long as the years our labor counts, and still the seals are firm upon man's soul, and weary is the ancient mother's heart. Linger not long with beating hand, pressed vainly on the golden bar of time. Let a great word be spoken from the heights, and one great act unlock the doors of fate. ଦୀର୍ଘ ଓ ଗୁରୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବୟସ ସବୁ ଆମର ସମବହୁଳ ଜୀବନ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଗୁରୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ବୟସ ସବୁ ଆମର ସମବହୁଳ ଜୀବନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଯୌମୁଦ ସବୁ ମଣିଷର ଆତ୍ମ ଉପରେ ଦୃଢ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୌମୁଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଲାଣି ଆମ ଜୀବନର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୌମୁଦ ଯୋଉଟା ଆମ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଦି ମାତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବସାଦ ଆସିଛି। କାଳର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଗଳରେ ବୃଥାଟାରେ ଚାପି ରଖି ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ହସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ ଆଉ ଦୀର୍ଘ କାଳ। ମହାକାଳର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଗଳରେ ମା ହାତଟାକୁ ଚାପି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହାତଟିକୁ ଖୋଲି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ଦୀର୍ଘକାଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରୁ ଏକ ମହାନ ଓଙ୍କାର ହେବ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏବଂ ଏକ ଶେଷକୃତି ନିୟତିର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ କରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ। ତାଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନର ଧର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରରେ ଅବତରି ଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମା। ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋରରନର, I have heard thy cry. One shall descend and break the iron law. A seed shall be sown in death's tremendous hour. A branch of heaven transplanted to human soil. Nature shall overleap her mortal step. Fate shall be changed by an unchanging will. हे शक्तिमान अग्रहूत, ଶୁଣିଛୁ ମୁଁ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର। ଏହି ଜଣେ ଏହି ଧରାଧାମେ ହେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବଲଭର ବିଧାନ। ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବୀଜ ହୋଇବ ବପନ, ଗୋଲକର ଏକ ଶାଖା ଭୂଲୋକରେ ହୋଇବ ରୋପଣ। ପ୍ରକୃତି ଲଙ୍ଘିବ ତାର ମର ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି
से आद्या अद्वितीया परमा जननी राजस्य स्वपति आत्मजा रूपे सवित्र शक्ति समन्विता सावित्री भाव जन्म ग्रहण कले कोठी मृत्यु प्रवण माटी आविर्भूत हेले विश्वातीर्ण हेले विश्वगता व्यष्टि रूपा से आउ कई नुहंती स्वयं आदिशक्ति आम माँ श्रीमा दिव्य जननी এই ধরাধামରେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ এই ମରଣଶୀଳ ମର୍ତ୍ତଭୂମିକୁ ଅମର ଧାମରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଅଧୁନା ଏହି ପୃଥିବୀ ଜଡ଼ ନିଶ୍ଚେତନାର ଏକ ସମଷ୍ଟିଗତ ରୂପ ଅଟେ। ପରମ ଚେତନା ସ୍ୱୟଂ ଏଠାରେ ଚରମ ନିଶ୍ଚେତନା ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେତନା ବିଲୁପ୍ତ परम चेतना निज निश्चेतना पालटि जाइछन्ति। भगवान निजे निजको धरा धूली रे हजेई दैछन्ति एवं सर्वव्याप्त होई रहिछन्ति। सबुआडे से जड़ रूप रे ही पडिछन्ति, जड़ रूप रे देखा जाउछन्ति। स्वयं अविनश्वर एई भली भावरे नश्वरता मध्यरे हजि जाइछन्ति। मृत्यु गर्भरे समाधिस्थ होइछन्ति। मृत्यु गर्भरे से निजे समाधि नहीं अवतरी आसीथिबा परम चेतना स्वयं भगवती जननी मृत्यु कवलित दिव्यत्व को पुनः जीवन प्रदान करिवे। जड़बद्ध अवचेतनार अंधकार मध्यरु मनुष्य चेतना को मुक्त करिवे। जहाँ सावित्री कार्य प्रभु उल्लेख करुचंती सत्यवान होचंती से सत्य आत्मा जे कि मृत्यु कवलित होइछन एवं तांको मृत्यु कवल मुक्त करिवे एकमात्र दिव्य जननी सवित्र शक्ति मुक्त करिवे। सही माँ आमको आम चेतना को अचेतना अर्थ चेतना ज्ञानता कबलरू सेतबेले आमे माँ को सतार तीनोटी धारा विश्वातीता विश्वगता और व्यष्टिगता स्वरूप संपर्क रे किछि ज्ञान लाभ करिवारे समर्थ होबा। जेतबेले से आमको आमर अचेतना अर्धचेतना अवचेतना निश्चेतना रु उद्धार करिवे, अज्ञता और अज्ञानता कबल मुक्त करिवे। सेतबेले आमे तांको सत्ता जो तीनोटी धारा रहिछि विश्वातीता विश्वगता व्यष्टिगता सेही संपर्क रे आमर किछि अनुभूति आसीबो, किछि ज्ञान आसीबो। आमर मानवीय सीमित ज्ञान बुद्धि द्वारा से परम करुणा को बुझीवा तो संभव नुहे। तथापि माँ निजे ही आमको कहते आम जानू आम बुझीपारूँ कि माँ कहते संभव सब। माँ आमको आश्वासन दौरान कारण से दिव्य कृपार प्रतिश्रुति above all the complications of the so-called human wisdom stands the luminous simplicity of the divine's grace, ready to act if we allow it to do so. तथा कथित मानवीय बुद्धिमत्ता जावतीय जटिलतार ऊर्ध्वे दिव्य परम सरलता होई रहिछि एवं आमे ताहाकु क्रियारे नियंत्रित बात करबा मात्र कहि बोली प्रस्तुत की रहिछि। आमे बहिर पड़ी जमा बहिरे से करुणा संकट सुजोग व्यर्थता सार्थकतार परिणत हुए, दुर्जोग सुजोग परिणत हुए। कारण मां कृपा से असंभव समर्थ से सृष्टि सहस्र सहस्र शक्तिराजी और क्रियाशील से समस्ते दिव्य जननी ठारू सुस्थ होइछन्ति, निज पई उद्दिष्ट कर्म संपादन करि चालिछन्ति। सृष्टिर असुमारी जीवसत्ता उपरे मध्य से काम करिथांति। तांको सृष्टि असंख्य जगत असंख्य शक्ति और सत्ता सकल रहिछन्ति। से समस्त को सुसंगठित और श्रृंखलित करिवा पई मां कार्य करिथांति। ए समस्त कार्य संपादित हुए तांकर मुख्य चारोटी अभिव्यक्ति माध्यम रे। और से चारोटी अभिव्यक्ति होचंती चारोटी महारूप मांकर ज्ञान बल संगति और पूर्णतार रूप। ज्ञान होचंती माहेश्वरी
ବଳ ହଉଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ, ସଂଗତି ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଏଇ ଚାରି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କ୍ରିୟାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ମୋର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା, କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ବାପାଙ୍କର, ଯାହାକି ମାନେ ଆମର ବଡି ଭାଇବ୍ରେସନ ରହିଥିଲା। ଯେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ପାଇଥାଉ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଯୋଉ 6 ଦିନ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ହୁଏ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବାପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନବଗ୍ରହ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ଆମ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହକୁ କଣ ପୂଜା କରିବା? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ। ଯାହାର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର 9ଟି ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ନବଗ୍ରହଙ୍କର 9ଟି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛତ୍ର ଛତ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା। ଆଉ ସେଇ ମା ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗତା ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀ ମଧ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାତୀତା ଜନନୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ସେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଉ ରୋଗ ଜରା, ଏ ସବୁରୁ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କାରଣ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯିଏକି ମାନେ ଆମେ ହଉଛେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦରୁ ଆମେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛେ। ଜଡ ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟଭୂମି ରହିଛି ସେ ହଉଛି ଅତିମାନସ ମାନେ ତତ୍ପରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ଯୋଉ ଥିଲେ ମାନେ ଘର ବାହୁଡା ଆମର ହଉଛି ଯେ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବା। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିବା। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ। ତେଣୁ ମା ବି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେବୁ ନା, ତେବେ ତାହେଲେ ମୋର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଫଳବତୀ ହୁଏ ଏବଂ ତତେ ଘେରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନବରତ ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ପଢୁଥିଲେ, there is nothing difficulty for those who sincerely call the divine। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ମାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଡାକନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ମାନେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମା ପୁସ୍ତକର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ସେଇ କଥା ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ମା ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା 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 ମା।